आज मधुकुंज का आखड़ा प्रतिभा देखिबो ओडिसा कोउठ आछछ सब चारि छक माने कोउ ग्रह सेटा ओइ निमापड़ा मु फास्ट भाबे मंगल मु पते कोउठ आछ शनि माने से ग्रह काकरा टीम पे एटा हमर छोटो गिफ्ट बढ़िया अच्छा झिली अछि तो आज्ञा पूरा ओडिया गीत तो सर महाभारत बढ़िया चलो आरंभ कर दियो तापर कथा हबा हैं ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ମୋ ସ୍ରଷ୍ଟା ମୋ ସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ହିଁ ବିଲୟ ମୁଁ ହିଁ ଧାରଣ କରିଥିଲି ମୀନ ରୂପ ମୁଁ କଚ୍ଛପ ବରହ ନରସିଂହ ବାମନ ପରଶୁରାମ ରାମ ବଳରାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ମୁଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ମୁଁ କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ଆସୁଛି କଳ୍କି ରୂପରେ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे महाभारत 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 मु चक्करे बुलाए सारा जगत मु चक्करे बुलाए सारा जगत महाभारत 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 दुशासन हाते मुही पांचाली लाछिछि कोटी वस्त्र देई पुणी लज्जानी बारिछि भणजार परे मामु कंस कुमारिछि मामु रूपे अभिमन्यु भणजा नासिछि अर्जुन को ग्रहण करि नचेछि रथरे तपुणी मुनि सारथी साजिछि महाभारत महाभारत कुरुक्षेत्र मो लागि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मो लागि धर्म क्षेत्र कोन ना तमरो बबली बगली ना सुंदर ते देखा जो कृष्ण हला पर भल देखा जो एवं समस्त भीतर कोऑर्डिनेशन मते बहुत भल लागला आज भारी चमत्कार लागला बहुत सुंदर देखा भी जाउछ तम एक्सप्रेशन बहुत सुंदर थला समस्त कोऑर्डिनेशन बढ़िया थला टीम वर्क बढ़िया थला बहुत बढ़िया लागला एମିତି ଏକ ଆଇଟମର ପରିକଳ୍ପନା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଥିଲା ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପକୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୋଅର୍ଡିନେସନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ कोन डाकू ना डाको तम सार आमे कहीं डाकिबू आवा सुंदरिया साथे पाइ जाओ सर भले सिकी भल नाचरे पिला थैंक यू सर हला ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିଟା କୁ ୟୁଜ ଦେଲେ କେବଳ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବଇଁଶୀଟାକୁ ୟୁଜ କଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ୟୁଜ କରିପାରିବେ ରାମଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଟାକୁ ହାଇଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ବଢିଆ ଆଇଟମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଢିଆ